السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الفيديو رقم 9 في l'électricité de l'électromagnétisme dans le vide. Donc نشوفوا اليوم في الفيديو le potentiel vecteur de champ magnétique. Donc في الالكتروستاتيك كانت عندنا الروتاسيونيل ديال E كتساوي صفر. دونك مادام عندنا الروتاسيونيل ديال E كتساوي صفر، دونك استنتجنا انه كاين واحد لو بوتونسيال اللي هو سكالير، سي دو بوان فيكتور اللي رمزنا له في واللي كيمثل لا دونسيتي دينيرجي بوتونسيال. دونك لو ديفيرون دو بوتونسيال هو يعني السبب في التحرك ديال لي الكترون. دونك فاش يكون عندنا ان ديفيرون دو بوتونسيال، دونك لي الكترون كيبداو يتحركوا فحال مثلا فاش تكون في واحد الارتفاع اش تكون عندك واحد لو ديفيرون دو بوتونسيال يعني غافي يعني هاد الماء فاش مثلا كتكون مثلا في عمارة ولا مثلا نقصتي غتحرك كتهبط لتحت. علاش كتهبط؟ باسكو كاين واحد لو ديفيرون دينيرجي بوتونسيال ديتا او بي، وهاد الانرجي بوتونسيال دو à la terre، يعني l'énergie gravitationnelle، énergie potentielle due à la gravitation. فهاد لو كان l'énergie potentielle due يعني c'est une énergie électrique. دونك يعني هاد l'énergie عند هاد le V هو le potentiel scalaire représenter la densité d'énergie potentielle، parce que V كيساوي l'énergie potentielle sur Q، و Q هي لا شارج ديالنا اللي كتحرك. في لوكا ديال المانيتوستاتيك دونك عندنا ديفيرجونس دو بي تيغال زيرو، كيبين شفناها في الفيديو اللي فات، وهذه اللي كتبين ان بي اي فلو كونسيرفاتيف، وكتبين كذلك لابسونس دو لا شارج مانيتيك. دونك هاد ديفيرجون دو بي كتامبليكي اي ديغال زيرو، كتامبليكي ان عندنا واحد لو بوتونسيال فيكتور. علاش؟ باسكو الديفيرجونس ديال واحد روتاسيونيل ديال واحد الفيكتور كيساوي صفر، يعني ان بي غتساوي واحد الروتاسيونيل ديال واحد الفيكتور، وهذيك الفيكتور هي الفيكتور دو بوتونسيال سكالير، ولا تنسميوه البوتونسيال فيكتور. دونك هاد لو بوتونسيال فيكتور دونك عنده 3 فورم، كيف العاده عنده 3 فورم، فلوكا لينيير، فلوكا سيرفاسيك، فلوكا فوليميك. Donc floca linéaire, donc le potentiel vecteur créé par une distribution linéaire dans un point à distance r, dans un point à la distance r. Donc je كيساوي μ0 la perméabilité de vide sur 4pi l'intégrale simple ديال le courant l'idée في la distribution linéaire fois l'élément de longueur sur la distance فين باغي calculer le potentiel vecteur. Floca ديال une distribution surfacique, donc le potentiel vecteur créé par cette distribution dans un point à distance r donc est égal à μ0 sur 4pi l'intégrale double de gs. Gs هي la densité de courant surfacique اللي كتساوي gs كتساوي d ديال i sur ds، d ديال i sur ds، و يعني l'intégrale double de gs la densité de courant surfacique fois l'élément de surface sur la distance فين باغي calculer le potentiel vecteur créé par la distribution surfacique. في le cas ديال distribution volumique le potentiel vecteur est égal μ0 sur 4pi l'intégrale triple de gv la densité de courant volumique, dv l'élément de volume sur r et à la distance fin par calculer le potentiel vecteur. Donc contrairement au potentiel scalaire, le potentiel scalaire a un sens physique qui veut dire la densité d'énergie potentielle. بالنسبة le potentiel vecteur ما عندوش واحد لو سونس فيزيك، كيبقى جوست اون ايماجيناسيون وكيعاون في كيلكو كالكول ماتيماتيك، مي نا كون سونس فيزيك، ومازال يعني ما عندوش واحد لو سونس فيزيك بحال يعني لو بوتونسيال سكالير. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عنا بلايك الفيديو بطبيعة الحال، سبسكرايب في العشان باش يوصلكم اي فيديو تندير، وديروا جيم لاباج فيسبوك، وشكرا.